अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 का लेसन नंबर 6। 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 6 लेक्चर को अब हम शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली शॉर्ट और एमसीक्यूज रिलेटेड बात करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड बात करेंगे। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो एमसीक्यूज और शॉर्ट वाइज होगी, और जिस चीज़ को पूरा मैं डिस्कस करूँगी वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज होंगे। मैं सेपरेट आप लोग के लिए एक फाइल बना रही हूँ जिसमें आपके सिंपल लॉन्ग ही क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेक्चर वाइज क्वेश्चन हैं। जैसी वो कंप्लीट होती है फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह आपको मिलेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेक्चर नंबर 6 बेसिकली लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एंड पर्सपेक्टिव ऑन इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग पे होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, यानी कि उनके ऊपर प्रायर नॉलेज कैसे अफेक्ट करेगी, सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करेंगे, लैंग्वेज क्या चीज़ है, कितना रखेगी, अहमियत रखती है इसमें। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो को। पहले आपके पास शॉर्ट और एमसीक्यूज रिलेटेड आ गया। प्रायर नॉलेज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एज एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग। यहाँ में बताया गया कि एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग है क्या। प्रायर नॉलेज को हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 और 5 में, आपको होप सो समझ आ गया होगा। उसी में हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। एब्रीवेशन आपके आ गई जी ZPD स्टैंड फॉर व्हाट। एब्रीवेशन भी है, मतलब क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। इस लेक्चर में हमारे पास एक थ्योरी आई, वाइगॉट्स्की की थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये कौन थे, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं और इस थ्योरी में उन्होंने किस किस्म की बात की थी, यानी कि कौन से आइडियाज़ शेयर किए थे, उनके नज़दीक क्या चीज़ बच्चों की तालीम में अहम किरदार रखती है। वाइगॉट्स्की वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। याद रखें ये साइकोलॉजिस्ट थे और रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। He worked a lot on the theories of social constructivism. Vygotsky's theory about prior learning and social context include 4 major ideas. अच्छा, अब ये जो 4 मेजर आइडियाज़ हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता था कि ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। अच्छा, इसमें होता क्या है। वाइगॉट्स्की ने कहा कि जो स्टूडेंट जो चीज़ एक्वायर नहीं, जो नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते ना, मतलब टीचर उन्हें पढ़ा रही है, उन्हें बुक से देख के समझ नहीं आ रही, वो नॉलेज उन्होंने एक्वायर नहीं की, हासिल नहीं की, तो उनके लिए रेदर देन उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता ये है कि वो कंस्ट्रक्ट करें उस नॉलेज को। स्टूडेंट्स कैन क्रैम नॉलेज बट दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बट आगे चल कर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो थे वो कंस्ट्रक्ट नॉलेज नहीं कर सकते, वो क्रैम कर सकते हैं, यानी कि वो हासिल कर सकते हैं। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए, उन्होंने पूछा कि बच्चे पढ़ते कैसे या उन्हें समझ कैसे आता है। सो उन्होंने सेकंड पॉइंट आगे चल के वाइगॉट्स्की ने कहा कि लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लर्निंग। उसने बताया कि लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर लर्निंग। अच्छा, बेसिकली इसमें उसने बात की या डिस्कस किया, बच्चे को जब तक लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी वो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। सो वाइगॉट्स्की ने कहा कि देखिए, बच्चे की समझने के लिए, इल्म हासिल करिए, किसी चीज़ को भी, किसी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि उसे लैंग्वेज आती हो। जब तक बच्चा कोई ज़ुबान, हम लोगों ने बात की कि जब तक बच्चा कोई ज़ुबान नहीं समझ सकता तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। जबकि वाइगॉट्स्की ने कहा देखिए, बच्चा जब बाय बॉर्न यानी बाय बर्थ भी कम्युनिकेट करता है, पर वो कुछ डिफरेंट तरीके से। सो उसने कहा कि बच्चे की, मतलब यूँ कर लें कि व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न, जो बच्चा पैदा होता है उसका एक ख़ास अल्टीमेट पर्पज़ होता है। वो क्या पर्पज़ हुआ, वो कम्युनिकेट करने का पर्पज़ हुआ, जो कि उसके आसपास लोग होते हैं। जब वो स्टार्ट करता है कम्युनिकेटिंग को तो वो कुछ अल्फाज को यूज़ करता है। वो अल्फाज कौन से हो सकते हैं, लाइक मामा, बाबा, जो कुछ उसे सिखाया जाता है शुरुआत में बच्चा वही बोलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा शुरुआत में कम्युनिकेट, यानी कि पैदा होने के बाद कम्युनिकेट नहीं करता, सिर्फ उसी वक्त करता है जब वो बोलना शुरू करता है। बच्चा उस वक्त भी कम्युनिकेट करता है, बट
ان دیٹ وے کہ وہ ہر بات پہ رونا شروع کر دے گا، بھوک لگے گی تو روئے گا، اور نیند آئی اور اس طرح ہر چیز پہ وہ روتا ہے تاکہ وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا پرابلم۔ اسی طرح اس نے کہا، وائگوٹسکائی نے کہا کہ دیکھیے لینگویج از بیسیکلی اے ڈیولپمنٹل ٹول۔ لینگویج کیا ہے؟ بیسیکلی اے ڈیولپمنٹل ٹول ہے۔ تھرڈ پوائنٹ اس نے بتایا کہ لرننگ کین لیڈ ڈیولپمنٹ۔ اب اس نے بتایا، دیکھیے وائگوٹسکائی سیز دیٹ لرننگ از دیئر اونلی وین دیئر از ڈیولپمنٹ۔ اب اس نے ایک ایگزامپل دی جس سے اس نے ڈسکس کیا کہ کیسے لرننگ وہاں ہوتی ہے جہاں ڈیولپمنٹ ہو۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھیں ایک گروپ اس نے لیا جس میں 60 ایئرس کے لوگ لیے، کچھ لوگ لیے، انہوں نے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا، پھر اس نے محسوس کیا، اس نے آپ کو کہا کہ آپ اگر دیکھیں کہ 60 ایئرس کے کچھ لوگ ہیں، آپ ان میں سے فیل کریں گے کہ ایک انسان جو ہے وہ زیادہ میچیور ہے، حالانکہ ان کی ایج سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، بٹ دس ون از مور میچیور دین ادرز، the other one, the one who is more developed seem more mature۔ اب اس نے کہا دیکھیں جو زیادہ ڈیولپ ہوگا وہ زیادہ میچیور ہوگا۔ his learning or experiences are more than other person۔ اب یہ کیوں ہوا، وہ کیسے ڈیولپ ہوا، وہ کیسے میچیور ہوا؟ اس کے جو ایکسپیرینس تھے نا، یعنی کہ لرننگ، اس نے جو علم دنیا سے حاصل کیا تھا وہ دوسروں سے زیادہ تھا، نسبت زیادہ تھا۔ As a result of those experience we think that this person is more mature۔ اب اس کے ریزلٹ کے بعد، یعنی ان ایکسپیرینس کے ریزلٹ کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان کافی زیادہ میچور ہے بنسبت دوسروں کے۔ یہاں ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کو بھی، یعنی کہ ایک مس کنسیپشن ہے پاکستان کے اندر کہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں، زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل۔ اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ جو فیمیلز ہیں وہ نہیں ہیں میچور، وہ انٹلیکٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ انٹلیکٹ نہیں کر سکتی، وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے سوشل کیپیٹل وہ اپنا کریٹ کرتی ہیں سوشل کیپیٹل، their experience will be equal to the male and they would be equally developed, so learning lead the development۔ اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے جی ڈسکس ہاؤ لرننگ لیڈ دا ڈیولپمنٹ، تو آپ اس میں یہ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں۔ فورتھ ہے جی ہمارے پاس learning / development can not be separated from the social context in which it occurred۔ اب اس میں بتایا گیا کہ prior knowledge is also very important۔ Teacher must try to know the prior knowledge of his student۔ It's not necessary that if there are 30 students in the class, all of them have same prior knowledge۔ So if a teacher tries to teach all students with the same method, then all students cannot benefit from it۔ Simple to the point کہ میم ٹیچرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ prior knowledge ہے کیا، کتنا امپورٹنٹ کرے گی، رول پلے کرے گی بچے کے پڑھانے میں۔ اگر ٹیچر بچوں کا IQ لیول اور یہ سارا کچھ نہیں دیکھ کے کام کرتی تو اسے ایک ہی سیم میتھڈ میں سب کو سمجھائے گی، تو جن کا IQ لیول کم ہوگا، جنہیں کم سمجھ آتا ہے، وہ نہیں اس آئیڈیا کو پہنچ سکیں گے۔ سو یہاں کہا گیا کہ prior knowledge is also very important۔ ہم نے شروعات میں دیکھی تھی ایک ایبریویشن ZPD کے نام سے، یعنی کہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ بیسیکلی یہ چیز کیا ہے، اب ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ دا گیپ بٹوین ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل لیول آف اے چائلڈ از اے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ وائگوٹسکائی از ویری فیمس فار دس کنسیپٹ آف ہز تھیوری، یعنی کہ یہاں یہ کہا گیا کہ جو گیپ ہوتا ہے ایکچوئل اور پوٹینشیل لیول کے درمیان، ہم لوگوں نے شروعات میں ایکچوئل پوٹینشیل لیول دیکھ لیتے ہیں، ادروائز سائیکالوجی 101 میں ایکچوئل پوٹینشیل لیول ہے، ہم آگے چل کے ایکچوئل پوٹینشیل لیول کو زیادہ ڈسکس کریں گے بچے کی، تو میں آپ کو وہاں پہ سارے ڈیٹیلز بتا دوں گی۔ اب کہا یہ کیا کہ جو گیپ ایکچوئل پوٹینشیل لیول کے درمیان آ جاتا ہے اسے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب وائگوٹسکائی کی کیونکہ ہم تھیوری دیکھ رہے ہیں تو وائگوٹسکائی کو ہم نے کہا کہ اس کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی بہت فیمس تھیوریز تھیں اس کانسیپٹ کے اوپر۔ ایکچوئل لیول، اب یہاں ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا گیا کہ واٹ از ایکچوئل لیول۔ شارٹ میں MCQs کوشچن بھی آ سکتا ہے، یہ MCQs نہیں ہے، یہ شارٹ کوشچن ہے۔ واٹ از ایکچوئل؟ ایکچوئل لیول از دا انیشیل لیول آف اے چائلڈ لرننگ، یعنی کہ شروعات کا جو لیول ہوتا ہے بچے کے پڑھانے کے اندر، یعنی ایکسپیرینس کا حاصل کرنے کے اندر، اسے ہم ایکچوئل لیول کہتے ہیں۔ اور جو پوٹینشیل لیول ہوتا ہے وہ لیول ہوتا ہے جب چائلڈ
can stand. The potential level is usually one step ahead the actual level. अब ये कहा गया कि जो पोटेंशियल लेवल है वो एक स्टेप बड़ा है एक्चुअल लेवल से, यानी कि एक्चुअल लेवल के बाद पोटेंशियल लेवल आता है। अब ये वो लेवल है जहाँ बच्चा खुद डिसीजन लेना शुरू करता है, यानी बोलना शुरू करता है, मतलब हर चीज़ को अपने अंदाज से लेना शुरू करता है। अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की कि वो एक एक्चुअल लेवल पर है, ही हैज़ द पोटेंशियल टू कम अप टू द पोटेंशियल लेवल, उसके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए या होता है कि वो अपने एक्चुअल लेवल से बढ़कर पोटेंशियल लेवल तक आ सके, यानी कि वो एक्वायर नॉलेज कर सके, बेहतर काम कर सके, इम्प्रूव कर सके खुद को। बेसिकली एक्चुअल लेवल वो हुआ जो कि हम में शुरुआत में हासिल हो जाता है। अब पोटेंशियल लेवल वो होता है जो एक्चुअल लेवल को इम्प्रूव करने से हासिल होता है, यानी कि उस एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से करने को हम पोटेंशियल लेवल कहते हैं। यहाँ अगर हम टीचर की बात करें कि द इम्पॉर्टेंट रोल हेयर इज ऑफ द टीचर, इफ अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट ही/शी कैन रीड द पोटेंशियल लेवल वेरी इजीली। अब यहाँ कहा गया कि देखिए टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को आया खास किसी बॉय का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ कहा गया कि इवन वो बॉय हो या गर्ल हो तो उसके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें पढ़ाए, वो उन्हें इतनी उनकी हेल्प करे कि वो अपने पोटेंशियल लेवल को आराम से पहुंच सकें। टीचर हेल्प करती है स्टूडेंट को, अब वो कहाँ हेल्प करेगी? एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर, यानी शुरुआत के अंदर। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं आपके एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग में हेल्प कर रही हूँ ताकि आप पोटेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग तक जा सकें, ताकि आपको एक्वायर हो सके नॉलेज, आपको समझ आए क्या हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने बात की कि एक्चुअल लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ किसी एनी लर्निंग हो सकता है, यानी कि किसी भी लर्निंग का फर्स्ट लेवल एक्चुअल लेवल कहलाता है। ये बहुत आसान होता है कि एक इंसान जब पहला स्टेप उठाता है तो वो दूसरे स्टेप की तरफ जा सकता है, यानी कि थोड़ी सी मदद के साथ ही वो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकता है। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखें, बच्चे को हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते, सबसे पहले उसे एडिशन सिखानी पड़ती है। अब एडिशन में हम डायरेक्ट 2 + 2 नहीं करते, 1 + 1, यानी कि एक्चुअल लेवल था 1। अब हम उसे बताएंगे कि देखिए 1 को अंदर 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 के अंदर अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अब जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जिस चीज़ में जितने को ऐड किया जाता है उसे काउंट किया जाता है, तो वो आगे खुद जाएगा, पोटेंशियल लेवल पे खुद जाएगा। अब उससे कहा जाएगा कि 8 में 2 प्लस कर दो तो वो आराम से कर देगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल लेवल क्रिएट हो चुका होगा। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट था काफ़ी ज़्यादा, पर्सपेक्टिव ऑन इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से 3 पर्सपेक्टिव्स आ गए जी? याद रखें कि पर्सपेक्टिव आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग में आता है तो आपको थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके शॉर्ट में आता है। अच्छा, डिटेल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा पैराग्राफ उठा के रखते हैं, पहले आप उसके 3 पॉइंट लिखें जी। वो आपसे पूछेंगे कितने लेवल हैं, पर्सपेक्टिव ऑन इंस्ट्रक्शन डिसीजन मेकिंग, कितने पर्सपेक्टिव हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 हैं। आप लिखेंगे देयर आर 3 पर्सपेक्टिव ऑन इंस्ट्रक्शन डिसीजन मेकिंग विच आर एज फॉलो। तो आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, सेकंड लिखेंगे बिहेवियर पर्सपेक्टिव, थर्ड इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता क्या है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग। इफ आई एम गोइंग टू टीच इन अ क्लास, I have to decide that what I am going to teach and how it should be taught. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी क्लास को पढ़ाऊँ तो ये मेरा मर्जी है, ये मेरी मर्जी है कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे किस तरह बच्चों को पढ़ाना है या उन्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस तरीके से फॉर्मेट लेके चलना है क्लास का, या क्लास को मैनेज कैसे करना है। ये सब कुछ मेरा इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग में आता है। अब इसका पर्सपेक्टिव इसमें कहाँ आ गया? देखें, इस डिसीजन मेकिंग के बियॉन्ड अगर हम बात करेंगे तो पर्सपेक्टिव होता है। अब वो पर्सपेक्टिव क्या होगा? डेवलपमेंटल, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। साइकोलॉजी 101 में है जी, आपके पास वाइगोट्स्की और पिगेट की थ्योरीज हैं, काफ़ी बेहतरीन है, बट आपका लेक्चर आपका वो टॉपिक्स नहीं है तो हम यहीं पर देखते हैं जी। एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट एक और आए, दैट इज पिगेट एंड वाइगोट्स्की के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। ये वो की पीपल थे जिन्होंने डेवलप की थी ऐसी थ्योरीज को, यानी पर्सपेक्टिव के ऊपर जो थ्योरीज आई हैं वो वाइगोट्स्की और पिगेट की हैं।
انہوں نے بتایا کہ جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے ٹیچر کا وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کیا ٹیچ کرنا چاہتی ہے، وہ بچوں کو کس طرح پڑھائے گی، وہ ڈیسیژن کیسے لے گی، وہ کیسے مینیج کرے گی کلاس کو. سو اٹس ٹو مچ امپورٹنٹ. اب ہم بات کریں جی ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو کی، تو اس میں آ جائیں گی دو تھیوریز، پیگٹس تھیوری اینڈ وائگوٹسکا تھیوری. جب ہم نے ڈیسیژن لے لیا کسی بھی کلاس کو پڑھانے کا تو یہ ہمارا ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو کی طرف ایک قدم بڑھ گیا. اب اس قدم کے بڑھنے کے بعد ہم نے نوٹس کی وہ تھیوریز جو کافی امپورٹنٹ تھیں ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو میں، ایک اہم رول ادا کرتی تھی، وہ تھی جی وائگوٹسکا اور پیگٹس کی تھیوری. اوکے گائز، پیگٹس تھیوری کافی امپورٹنٹ ہے، وائگوٹسکا تھیوری ہے، بلکہ آپ لانگ کوسچن میں آ سکتا ہے واٹ از وائگوٹسکا تھیوری about developmental perspective, Pigot's theory about developmental perspective. تو ہم شروعات میں دیکھتے ہیں جی پیگٹس تھیوری کو ون بائی ون ہم انہیں ڈسکس کرتے جائیں. اگر ہم پیگٹس تھیوری کو فالو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ خود سے پڑھ سکتا ہے. He play with things، چیزوں کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے. Get into different experiences، مختلف ایکسپیرینس حاصل ہو سکتے ہیں. ایز اے ریزلٹ ہی لرن، جن کے نتیجے میں وہ علم حاصل کرتا ہے. یعنی کہ ایک ورس ایکسپیرینس ہوگا تو وہ اس چیز کے آس پاس بھی نہیں جائے گا، بھٹکے گا، اور اگر اسے اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو بار بار فالو کرے گا. اب پیگٹس پرسپیکٹیو اسٹیج وائز، پیگٹس نے 7 سٹیجز بتائی تھی جی، یا بھی اسٹیج وائز ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنی سٹیجز پہ ڈسکس ہوتا ہے. A child will learn essential concept at the first level، یعنی کہ جو عام کانسیپٹ ہوتا ہے بچہ پہلے لیول پہ حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ سیکنڈ کی طرف جاتا ہے، کچھ بہتر کانسیپٹ اڈاپٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ حاصل کرتا ہے. یعنی اب وہ بہتر کانسیپٹ یا اس سے زیادہ کانسیپٹ کیا ہوئے. اب بچے کو پتہ چلا کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، اس نے کلاس روم میں بیٹھنا فرسٹ لیول پہ اس نے سیکھا تھا کہ وہ بیٹھے کس طرح. سیکنڈ لیول میں اس نے دیکھا کہ اس کے مسلس کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اور پھر اس نے کرال کرنا شروع کیا. یعنی کہ یوں کر لیں کہ سیکنڈ لیول میں اس بچے نے محسوس کیا کہ اس کے مسلس اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو اس نے کرالنگ سٹارٹ کی، یعنی کہ اس نے کرال کرنا سٹارٹ کر دیا. کرال کو بیسیکلی اردو میں کہیں گے، اب کرالنگ کرنا مطلب اس رینگنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ پیگٹس نے کہا کہ پہلے لیول پہ وہ عام کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھے گا. سیکنڈ لیول میں اس کے مسل تھوڑے سے اسٹرانگ ہوئے تو اس نے رینگنا شروع کر دیا، یعنی کرال کرنا شروع کر دیا. پھر تھرڈ لیول کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس نے اس کے مزید مسل اسٹرانگر ہوئے تو اسے چلنا سٹارٹ کر دیا. فورتھ لیول پہ ہم پہنچے تو اس کے مسلس جو تھے وہ بیسیکلی، اس نے اس تھیوری میں مسلس کے اکارڈنگ بات کی. اس نے کہا کہ اس کے مسلس زیادہ اسٹرانگ ہوئے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا. These are linear stages of learning that a particular stage a child will learn this thing and second at the next level. اب اس نے بیسیکلی کہا کہ دیکھیں لینئر سٹیج ہے کسی بھی لرننگ کی، یعنی کہ وہ شروعات میں جو کچھ وہ لرن کرتا ہے اس کے بعد وہ جو سیکنڈ سٹیپ اٹھائے گا وہ سیکنڈ لیول کی طرف ہوگا. اب چلتے ہیں جی ہم سیکنڈ تھیوری کی طرف، دیٹ از وائگوٹسکا تھیوری. Vygotsky also says that a child constructs his own knowledge. یعنی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جس طرح پیگٹس نے کہا تھا، اس نے بھی کہا کہ بچہ اپنی نالج خود کنسٹرکٹ کرتا ہے. بٹ تھوڑا سا ڈفرینس آیا اس میں. اس نے کہا اکارڈنگ ٹو ہم سوشل کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. اب اس نے کہا کہ دیکھیں prior learning is important but social contact is very important. He said that it is not a linear process that a child must learn stage wise. پیگٹ نے کہا تھا کہ یہ لینئر پروسیس ہے اور بچہ اسٹیج وائز ہی سیکھتا ہے، یعنی کہ وہ پہلے بیٹھنا سیکھے گا پھر چلنا سیکھے گا. ایسے نہیں ہو سکتا وہ پہلے چلنا شروع کر دے پھر بیٹھ جائے. بٹ ویگوٹسکا نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ جو چیز سیکھے وہ اسٹیج وائز ہو. کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو چلنا ڈائریکٹ شروع کر دے کرال کرنے کے بجائے. اگر بچہ کے اندر if a child social context is so enriched then he can learn many things through his social environment. اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل کانٹیکسٹ کی تو اس نے کہا کہ اگر وہ کافی زیادہ مضبوط ہے تو وہ اور بھی بہت ساری چیزیں اپنے سوشلی انوائرمنٹ سے سیکھ لیتا ہے. Whenever I would teach a student according to the Vygotsky theory,
I will first try to judge their prior knowledge. Unless I don't know that whether the students stand, I can't help them in development and learning. शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जी व्हाट इज बिहेवियर पर्सपेक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर चेंज करना, यानी उसको अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस लाता है उसे हम बिहेवियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। सेकेंड हमारे पास आया जी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन आ सकता है जी व्हाट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज टू डेवलप स्टूडेंट एकेडमिक एंड थिंकिंग स्किल फॉर नोविस लेवल टू मोर एक्सपर्ट लेवल। अब नॉविस लेवल और एक्सपर्ट लेवल क्या होता है? देखिए, शुरुआत में हमने जैसे स्टेजेस के बारे में बात की, जब बच्चे कुछ नहीं पता होता वो उसका नॉविस लेवल हुआ, और जब वो उसे बहुत कुछ इल्म हासिल हो जाता है, यानी वो महारत हासिल कर लेता है अपने उस सब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर, तो उसे हम एक्सपर्ट लेवल कहते हैं। अब उसने कहा कि देखें, कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप करेगा स्टूडेंट के अंदर एकेडमिक और थिंकिंग स्किल्स को। हमने ZPD के बारे में पढ़ा, तो वो जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो रिलेटेड होता है ZPD के। बट इन अडल्ट प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट। In cognitive perspective, presence on adult is not necessary, but complexity of a task is important. If your target is to improve child's thinking skill, then your task will be such kind that a child will learn from them. अगला हमारे पास पॉइंट आया जी एक्टिव लर्निंग। What is active learning? Active learning is where human mind is actively involved in constructing meaning of the experiences. अब हम इसमें बात करते हैं कि देख, एक्टिव लर्निंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ ह्यूमन माइंड यानी इंसानी दिमाग काम करता है एक्टिवली। अगर एग्जांपल हम लें कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, तो वहाँ पे कोई एक्टिव लर्निंग नहीं होगी तब तक जब तक कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट का दिमाग काम करना शुरू कर देगा, फ़ौरन से वो क्वेश्चन करेगा उस टॉपिक के रिलेटेड, सो वहाँ पे एक्टिव लर्निंग अक्कर हो गई। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं जी। यहाँ बताया गया कि चिल्ड्रन डू हैव देयर प्रायर कंसेप्शन एंड बीइंग टीचर वी शुड फर्स्ट एक्सप्लोर देयर प्रायर कंसेप्शन। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर? तो टीचर की ड्यूटी बेसिकली है क्या? यहाँ बताया गया कि देखिए, बच्चों के अंदर तो अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हर स्टेज वाइज कॉन्सेप्ट होता है। अब टीचर की जिम्मेदारी है कि उस कॉन्सेप्ट को चेक करे या फिर उसे चेंज करे। अब वो कैसे उसे चेक करेगी और क्या चीज़ पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल होता है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQs में भी आ सकता था आपका। स्पीच इज पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल। क्या चीज़ है जी? स्पीच पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल कहलाती है। दैट ले द फाउंडेशन फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग लेटर इन वंस डेवलपमेंट। अब हमें बताया गया कि स्पीच जो है वो पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। ये फाउंडेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग में एक अहम किरदार अदा करती है। स्पीच होती है वो अराइज करती है किसी भी नीड को बच्चे के अंदर, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके दूसरों के अंदर। हमने शुरुआत में बात की थी कि बच्चा कम्युनिकेट करता है। अब हमने उस कम्युनिकेशन को एक वर्ड दे दिया, दैट इज स्पीच। अब बेसिकली बोलना, किसी भी स्पीच करना या स्पीक करना, दोनों एक ही चीज़ आ गया हमारे पास के बच्चा को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ही वो बोलता है। वाइगॉट्स्की थ्योरी हमने बात की थी जी, वाइगॉट्स्की थ्योरी की, कि वो लैंग्वेज, लर्निंग और एनवायरमेंटल, उसने ज़्यादातर बात की सोशल कॉन्टेक्स्ट की। अब वाइगॉट्स्की ने कहा कि जो लैंग्वेज होती है, लर्निंग होती है, यानी कि ज़ुबान, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। लर्निंग बेसिकली वो इल्म जो वो किसी भी एक्सपीरियंस से हासिल करता है, उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो उसने कहा कि लैंग्वेज, लर्निंग और एनवायरनमेंट ये इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। बंदे उस किसी भी इंसान को ज़ुबान अगर आती होगी, वो एक्सपीरियंस हो गए उसे, और वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसे एक्सपीरियंस हासिल होंगे ज़ुबान की वजह से, तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में काउंट होगा। सो दे आर इंटरलिंक्ड। आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना जी, व्हाट इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टास्क? बेसिकली होता क्या है?
It means that you give student task independently. किसी भी टास्क को इंडिपेंडेंट हर बच्चे को एक मुख्तलिफ या हर ग्रुप को एक मुख्तलिफ टास्क देना कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टास्क कहलाता है. अब इसमें होता क्या है? He will work independently and will get coordination accordingly. If you get student easy task, he will get cognitive development slowly. अब कहा ये गया कि अगर आप बच्चे को एक टास्क देते हैं और उसे कहते हैं उसे काम करो, तो अगर वो मुश्किल होगा तो वो बच्चा फ़ौरन से उसके अंदर हायर थिंकिंग स्किल पैदा हो जाएंगी. यानी कि उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए वो सोचेगा, वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करेगा, तो वो हायर थिंकिंग स्किल होगी. अगर आप उसे इजी देंगे तो वो एक स्लो थिंकिंग होगी. ओके टू द पॉइंट, उसने फ़ौरन से कर दिया, उसने कुछ लर्न नहीं किया, उसे कुछ पता नहीं चला, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं आया. सो कहा गया कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग हायर थिंकिंग स्किल्स. तो ये था जी लेक्चर नंबर 6. होप सो आपको समझ आया होगा. जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछ लीजिएगा. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.